عليكم ورحمة الله. بالنسبة الماكسيمات الدوزيام مع السي. الوغ عندنا هاد البي هذا تا قالوا لي التلاميذ على انه متعلمين على انهم ما قديتوش. الوغ غادي نصايبوا اليوم دابا. الوغ بالنسبه للبي اذا عندنا ناقص 2 على 11 ناقص 8 على 11. الوغ غادي نردو ناقص 1 على 44 كيساوي ناقص 1 على 11 على 11 في 1 على 4. إذن هي ناقص 0.25 على 11. الوغ ناقص 7 على 22 على 22 كيساوي ناقص 7 على 11 في 1 على 2 تساوي ناقص 7 في 0.5 على 11 يساوي الوغ موان سات فوا هي ناقص 3.5 على 11. إذا بقى لينا غير ناقص 4 على 33. إذا غادي نجمعهم هنا. كاينه ناقص 2 على 11 ناقص 8 على 11 ناقص 0.25 على 11 الوغ ناقص 3.5 على 11 و ناقص 4 على 33. الوغ شنو هو الفرق؟ غادي نضرب في 3. اذا ناقص 6 على 33 ناقص 24 على 33 في 3 0.25 في 3 0.25 في 3 دونك هنا 15 ناقص 7.5 على 33 ناقص 7.5 جوج ناقص 3.5 0.75 باردون 0.75 حيت عندي جوج 0.75 على 33 ناقص 3 على 11 دونك على 33 هي 10.5 دونك اي ناقص 4 على 33. انا رديتهم كلهم لو ميم دينوميناتور. الوغ بالنسبه ل 17 هذا بي 16 بي. Alors 17 compare x et y dans les cas suivants. Alors x est égal à 10 sur 11 et y est égal à 31 sur 33. Alors غادي نوحد المقام. إذا x est égal à fois 2 fois 3 donc 30 sur 33 et 31 sur 33. Alors ملي تقاد المقام عندنا نفس المقام. إلا عندنا نفس المقام تنقارنو les numérateurs. Alors هنا 30 et 31 donc 30 sur 33 est inférieur à 31 sur 33 donc x صغر من y. Le cas الثاني alors b x est égal à moins 3 sur 16 et y est égal à moins 7 sur 20. إلا ما عرفتي كاع ما دير كتضرب هذا في هذا. إلا ما عرفتي ما دير مثلا انها تبلوكيتي او لا يعني هذا في هذا. الوغ المقام المشترك بين x est égal à الوغ إلا ضربنا هاد 15 في x غتعطينا موان 3 فوا 5 et 16 فوا 5 غتعطينا ناقص 15 على 80 اي y غنضربوها في 4 دونك 7 في 4 هي ناقص 28 على 80. الوغ ها هو المقام توحد دونك عندي هنا ناقص 15 sur 80 et moins 28 pardon sur 80. alors شكون اللي كبير؟ دونك moins 15 sur 80 كبر من moins 28 sur 80. علاش؟ لان دائما العدد الكبير بالنسبه للناقص راه هو اللي تيكون اصغر. دونك moins 15 كتكون كبيره يعني x كبر من y. هذه هي بي ديال 17. دونك دابا غادي نمشي ل 18. الوغ 18 دونك 18 عندي x كيساوي 10 على 13 اي y كيساوي 110 على 109. الوغ غندير هذا في هذا دونك x est égal à 10 fois 109 sur 13 fois 109 et y est égal à 110 fois 13 sur 109 fois 13.
Alors, x est égal, y est égal. Alors, غادي نحسب. Donc, pardon. Alors, ici, c'est 1417. 1417. Alors, ici, 1430 et 1090. Alors, أما كبر. Donc, 1430 إلى 1417 كبر من 1090 إلى 1417. Alors, y كبر من x. Alors, الشق الثاني b de 18. B, عندنا فيه le moins. Alors, x est égal à moins 10 sur 13. Et y est égal à moins 110 sur 109. 9, x est égal à moins 1090 et 1417. Et y est égal à 1430 sur 1417. Donc, moins. Alors, le moins, c'est تقلب. إذن x أصغر من x أكبر من y. x أكبر من y. لأن هنا ما كانش ناقص وهنا زدنا الناقص. Alors 19. Exercice 19. Comparer x et y dans les cas suivants. Alors x est égal à moins 5 et y est égal à moins 17 sur 3. Alors moins 17, x est égal à moins 5. Et y est égal à moins 17 sur 3, c'est 5, alors, هي بالضبط. Alors, غتعطينا moins 5,6. 3, c'est 2, 20,6666. Alors, y est inférieur à x. Moins 5,6. درت الكالكولاتريس. درت 17. قسمت 17 sur 3. عطاتني هادي عطاتني 5,666. يعني هادي صغر من هادي حيت الموان. Alors b donc x est égal à moins 3 sur 16 et y est égal à moins 9 sur 20. Alors moins 16 et 20 لقيناها قبيله ان. Alors ici c'est fois 5, donc moins 3 fois 5 c'est moins 15 sur 80 x. Et y est égal à moins 9, non fois 4 c'est moins 36 sur 80. Alors moins 15 sur 80 supérieur à moins 36 sur 80. Donc x كبر من y. هذا b بالنسبة ل 19. Alors pour 20. Alors pour 20, comparer x et y dans les cas suivants. La comparaison, là, نديرو غير المقام الموحد. Alors 20. Alors x est égal à moins 32 sur 25 et moins y est égal à moins 160 sur 125. يعني كاين واحد العلاقة بين 25 et 125. Alors x est égal à moins 32 fois, 25 fois, et y, غادي تبقى هي moins 60, 160 sur 125 égale. Alors 32 fois 5 et 25 fois 5, donc x est égal à, donc 10, 5 fois 3 c'est 15 plus, لاحظوا, y est égal à moins 160 sur 125, donc x est égal à y tout simplement. Alors x كيساوي ناقص 1 على 4 et y est égal à moins 0,25. Alors x est égal à moins un quart et y est égal à moins un quart. Donc x est égal à y. إذن هنا التمرين 20 يعني 21 قديتو 22. Alors هادو كلهم قديتهم. Donc, on va le 30. Déterminer les nombres x et y, sachant que x sur y est égal à x 2 sur 7 et x plus y est égal à 9. Alors 30. Donc x sur y est égal à
2 sur 7 et x plus y est égal à 9. x plus y est égal à 9. Alors هنا x غادي نعوضوه ب y 2 sur 7 y. حيت هادي اللي عطات علينا. Alors 2 sur 7 y plus y est égal à 9. Alors 2y plus هنا 7y على 7 est égal à 9. Donc 9y sur 7 est égal à 9. D'où y est égal à 9 fois 7 sur 9. Donc 9 كتمشي. Donc y est égal à 7. Alors x plus y est égal à 9. Alors que x est égal à 9 plus 7. Donc x est égal à 2. Alors x est égal à 2 et y est égal à 7. هما الأعداد لقيناهم. إذن نفس الشيء بالنسبة ل 31. Alors 31 bon 31 c'est que x sur y est égal à moins 5 sur 3 et x moins y et x moins y est égal à 8. نفس المشكل غنديرو x كيساوي ناقص 5 على 3 y. دونك كنعوضو هنا. دونك ناقص 5 على 3 y ناقص y تساوي 8. إذن ناقص 5 y ناقص 3 y على 3 تساوي 8. ألوغ ناقص 5 ناقص 3 هي ناقص 8 على 3 y تتساوي 8. دونك y كيساوي 8 في ناقص 3 على 8. Donc y est égal à moins 3. Alors x moins y est égal à 8. Alors x ناقص 3 تتساوي 8. Donc x زائد 3 تساوي 8. Donc x تساوي 8 ناقص 3 هي 5. Donc x est égal à 5 et y est égal à moins 3. إذا إلى هنا نكون انهيت الصفحة كاملة. صفحة 17 غادي نكمل 32 غدا إن شاء الله نمر للصفحة رقم 18. إذا شكرا لكم على التتبع ديالكم القناة. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناة مع الأصدقاء ديالكم وشكرا لكم.